मोर पापड़ अच्छे कौटा मन को जाऊँ आमर पूरा ठाकुर को सामान मिले देखिपे मैंने तुम बुद्धि आंठुरे सब अच्छे देखिपे मैडम बैगण छाणु छाणु तेल पहला दौना सीटी ढाली हो देख से पानी नेला है तो हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ नमस्कार आपण मान स्वराज ब्लॉग को स्वागत जना फ्रेंड्स मैंने हनुमान मंदिर को आसी देखा केत जोर वर्षा हो सका सका मैंने आसती पूजा कर वर्षा हो जीवी के भावुची चलतु जीवा रूम को चलतु जीवा केते जोर वर्षा बाबा 3 घंटे जल्दी जल्दी चलो पूरा तिंती जाइए आसिक पहुँचली टाइम 9:30 बाजिलानी बाबन गाधौ चलते देखिए देखो सी केमी गाधौ देख माने तार गाधोर स्टाइल टा देख 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 पानी नेला भाई कौन करिए देख कार आनतला बसे से कार छाड़ू नहीं ना से आसी सहीला देख से कौन करू देख माने ताकर गाधे स्टाइल पूरा अलग देख बाबन आज 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 को से केते बड़ मगड़े धरचनी देख देखि बाते बाबन ए बाबन हे बस देखो बस सेठी बस हां तम बसिया चेयर आसगला तंगर बसिया चेयर आसगला सेतिर बसिबे हे तो गाधा ये हसो रे ये हसो बाबन बाबन ताकटे दोना सीटी ढाली हो के ढालो नि से मो ऊपर ढालिबो से तळे का ऊपर ढालिबो से ता निजे ऊपर ढालिबोनी ना एमि ताले हे देखो से पानी नेला है त को हे देख 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 पानी रे नष्ट कर पानी बाबन थाउ पानी नष्ट करन देख से कोन करछन देखा देखिया कोन करछन देखबा तो पानी नष्ट करिया को पानी नष्ट करिया दरकार नै जल्दी जल्दी गादे दियन ताऊ थाउ जल्दी जल्दी गादे पड़ हां मुंडा 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 धुआउ नै तार आज आ वर्षा साबुन मारन थाउ मते ठंडा आ जाई वर्षा पागर ताकू थाउ थाउ ए पेट्रोल पेट्रोल पानी दे देबा बनो देखते पाते सुसु सुसु जा सुसु कर देला सुसु पैंट सुसु कर देला से पर बीच पैंट पिंदी गादौ जन देखि पारतु ए भगवान बीच पैंट पिंदी गादौ जन बाबन हैं बाबन तोले ढाल दे ढाल मुंडो ढालना बाबन वर्षा में आउटे सही सही लगा दिया नहीं केटा टाइम हेला के लगा दे अपन ठीक अछि जल्दी जल्दी गादे पड़ बाबन गादे पड़ ठाकुर को नम नम होई जीवा बुझ ठाकुर नम नम होई जीवा बाबन मते मारजी सेते अबे ठाकुर जी अब फूल मर के ए ओए हसु जे मारी की ओए काटू जी बाबे हाँ एत जोर मारजु मोबाइल स्टैंड भांगी जो काटू जे फिर देखी मारू जाऊरी ए ए ए एडा बुले दे जने माइला काटू जी भारी जोरे गादे रंगीन हो जने आसी पिटु जंती आ हाय फ्रेंड्स आज जो वर्षा पाग कौन गोटे कले मैडम हंतानी बाबा मैडम ऑलरेडी करूछन मैडम कौन करछन मैडम बाईगण बेसन माने बाईगणी हबो अरे मैडम बाईगणी काटुछन देखि पारबे मैडम एमती बाईगणी काटुछन हैं मो पाटे छड़े कि नहीं गले माने मो सोईथले उठी जासी माने मैडम को कहबी फोनटा धरि रिकॉर्डिंग करी मैडम कह मैडम आज टिके वर्षा पागरे कौन छणा छणी करेंगे देखा मैडम पूरा ऑलरेडी देखि पाथे रेडी कर सैले बैगण प्लस बेसन थैंक यू मैडम ए बैगण छणा हबो आप हमें एमिति काटिच देखिया ओ हाथ मारी देखु छ तेल गरम होई छि कि नहीं उफ एमिति गोळौ छ देखि पाथुए पानी आई छि पांची आई गला पांची आई छि मैडम
ତିନିଟାରୁ ବେଶୀ ଜାଗା ଧରିବନି ମ୍ୟାଡାମ କଡେଇରେ। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଥିଲି ଆହୁରି ବଡ ବଡ କରୁନା। ଆରେ ବାଇଗଣଟା ଯେମିତି ସେମିତି କରିବ, ବାଇଗଣ ଭଳିଆ ଲାଗିବ, ବୁଝିପାରିଲ? ଏମିତି ବାଇଗଣଟା ଆଉ କଖାରୁ ଭଳିଆ ଲାଗେ। ଥାଉ, ଆଉ ବେଶୀ ଜାଗା ନାହିଁ, ପକଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ବେକାରଟାରେ। ଦେଖିବା ତ ମ୍ୟାଡାମ ବାଇଗଣ ଛାଣୁ ଛାଣୁ ତେଲ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଇଲା। ମ୍ୟାଡାମ କୋଉଠି କୋଉଠି ତେଲ ପଇଲା ତମର? ହାଁ, ଠିକ ଦେଖ କୋଉଠି ପଇଲା ତେଲ? ମୁଁ ହାଁ ମୁହଁରେ। ମୁହଁରେ? ଦେଖିଆ ମୁଁ ସେ ସ୍ଲୋ ମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ କମେଇ ଦେଇ କରନ୍ତୁ, ବୁଝିପାରିଲ? ଏତେ ଟେନସନ ନବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବାଇଗଣଟା ଭିତରେ ହେଇଛି ନା ମ୍ୟାଡାମ। ଆକୁ କଣ ଦରକାର ଜାଣିଛ ନା ମ୍ୟାଡାମ? ପୁରା ପିଆଜ ନୁହଁ, ପିଆଜ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିଦବ। ତା ଦେହରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ମିଶେଇ ଦବ, ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ଚିପିଡ଼ି ଦବ। ଚିପୁଡ଼ି ଦେଇକି ଏଟା ମଝିରୁ କାଟିକି ତା ଭିତରେ ପିଆଜ ଯେତିକି ଯୋଉ ମାନେ ଗୋଳେଇଥିବେ ତା ଭିତରେ ପୂରେଇକି ଖାଇବ, ସେ ଯୋଉ ମଜା। କରୁନ। ହୁଁ, କର। କିନ୍ତୁ ସେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ କରିବା କର। ଠିକ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଡାମ କରିଛନ୍ତି ବାଇଗଣୀ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଆଇଟମ ଆଡ କରିନି। ପିଆଜ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିଦେବି, ତା ଦେହରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ମିଶେଇବି। ଲେମ୍ବୁ ଅଛି ନା ମ୍ୟାଡାମ ଆମର? ନା। ଲେମ୍ବୁ ନାହିଁ ଆଉ ହବନି, ତାର କ୍ୟାନସଲ ଏ ଆଇଟମ ଟା। ହୁଁ। ଲେମ୍ବୁ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ହେଇପାରିବନି। ମ୍ୟାଡାମ ଦେଖିକି ପକାନ୍ତୁ, ଫେର ଫୁଟିବ। ହଁ ବା, ଯାହା ବୁଦ୍ଧି ତ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ତମକୁ ଆଉ, ବୁଝିପାରିଲ? ବୁଦ୍ଧି ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ମ୍ୟାଡାମ, ଭାଜନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିନି ସେଟା କରିବିନି। ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ନାହିଁ, ଭଲ ଲାଗିବନି। ଆଉ ଦିନେ କରିବା। ମ୍ୟାଡାମକୁ ସେଇଟା ବି ପସନ୍ଦ ନୁହଁ ତମକୁ, ନାଇଁ? ଠିକ ଅଛି। ଦେଖିବା ତ ଫେର ଗୋଟେ ଭାରି ଛାଣୁଛନ୍ତି ଅଲରେଡି। ବାବନକୁ ଉଠେଇଦବା, ବାବନ ବି ବାଇଗଣୀ ଖାଇବ। ନା ନା ନା, କି କାଇଁ ଉଠେଇବା ଏବେ? ସେ ବାଇଗଣ ଖାଇବନି? ହଁ, ତାନେ ରଖିଦେ, ଭାତରେ ଖାଇବ। ତା ନାଇଁ ରଖିଦେବ, ଭାତରେ ଖାଇବ। ହଁ। ଓହୋ, ଏବେ ସେ ଶୋଇଛି, ଏବେ ଉଠେଇଦବା। ଏବେ ଠିକ ଅଛି। ଥଣ୍ଡା ଖାଇବ ସେ ତାହେଲେ, ନାଇଁ? ଆଉ କଣ ଗରମ ଖାଇବେ, ଝାଡା। ଓହୋ, ଠିକ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି ମ୍ୟାଡାମ, ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅ ପାଇଁ କଥା ମାନିବାକୁ ପଡିବ, ବୁଝିପାରିଲ? ଆମେ କହିଲେ ଆମ କଥା କେହି ମାନିବେନି। ହଉ, ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ଟେଷ୍ଟ କର। ନାଇଁ, ବାଇଗଣ ଭିତରେ ହେଇନି, ଟେଷ୍ଟ କରିମି ହଁ କଣ? ହବ, ହେଇନଥିବ, ଦେଖିବ। ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଦେଖା ହଉଛି ବା। ତମେ ଖାଇକି ତ ଦେଖ। ଥଣ୍ଡା ହଉ ଖାଇମି, ଗରମରେ ମୁଁ ଖାଇପାରିବିନି। ଠିକ ଅଛି, ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରୁ ଆମେ ଏଟା ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ଫରମାଇଶ। ମତେ ଲାଗୁଛି ଭିତର କଞ୍ଚା ଅଛି ବାଇଗଣ। ଥଣ୍ଡା ତ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଗରମ ଆଉ। ଗରମ ଟା ଉପରେ ପକେଇଦି। କେମିତି ଥଣ୍ଡା ନାହିଁ, ସେ ସାଇଡ ଟା ଥଣ୍ଡା ନଥିବ ସେତିକି। ଏଇଟା ଥଣ୍ଡା ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା, ଭିତର ଟା ସିଝିଛି ନା ନାଇଁ ମ୍ୟାଡାମ। ଭିତରଟା ପୁରା ମୋଳି ଯାଇଛି। ସିଝିଛି କି ନାଇଁ? ହଁ, ସିଝି ଯାଇଛି। ଫେର କଣ ଏଇଟା ଆଳୁ? ବାଇଗଣ ଫେର କଣ ମାନେ ଆଳୁରେ କରିବେ ନା କଣ ଫେରେ? ପୁଅ ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ପାଇଁ ଆଳୁରେ କରିବେ। ଠିକ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ, ଦେଖିପାରିବେ ବାଇଗଣୀ ଛାଣିକି ଆଳୁ ଛାଣୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅ ପାଇଁ। ବର୍ଷା ପାଗରେ ବାଇଗଣୀ ଖିଆ ହେଇଗଲା, ବୁଝିପାରିଲେ? ମ୍ୟାଡାମ ଏବେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ପାଇଁ କଣ ଛାଣୁଛନ୍ତି? ଏଟା ଆଳୁ ଚପ୍ ଛାଣୁଛନ୍ତି। ଆଳୁ ଚପ୍ ମାନେ ଏଟାକୁ ବି ଆଳୁ ଭାଜି, ଆଳୁ ଭାଜି। ତେଲୁଗୁରେ କୁହନ୍ତି ବଙ୍ଗାଳ ଦୁମ୍ବା ଭାଜି, ମାନେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ କଣ କୁହନ୍ତି ଆକୁ? ଆଳୁ ଚପ୍ ବି କହନ୍ତି। ଆଳୁ ଚପ୍ କୁହନ୍ତି। ଆଳୁ ଚପ୍ ଟା ତ ଏମିତି ନୁହଁ ନା, ପ୍ଲେନ୍ ଆଳୁ ଚପ୍। ପ୍ଲେନ୍ ଆଳୁ ଚପ୍। ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା, କରିକି ଖାଇଯାଉଛ ନା, ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତମକୁ। ହେ ଭଗବାନ, କୋଉଠୁ ତମେ ଆସିଲ, କୋଉ ଦୁନିଆରେ ତମେ ଆସିଲ? ଯୋଉ ଦୁନିଆରେ ତମେ ଆଣିଲ, ସେଇ ଦୁନିଆରେ ଥିଲି। ମୂଳାପାଳ ନା, ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ କରିକି ଖାଇଯାଉ। ହେ ଭଗବାନ, ତମକୁ ଜୁଆରେ ଦୂରରୁ ଏଇଠୁ ନା, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ତମକୁ। ପଡୁଛି ମାନେ କୁହନ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ଗୁରାକ ବାହାର କରୁଛ କହିଲା ବେଳେ, ମାନେ ତମର ବୁଦ୍ଧି ଗୁରା ଆଣ୍ଠୁରେ ସବୁ ଅଛି, ଦେଖା ଯାଉଛି, ଜଣା ପଡୁଛି। ସେଇଆ ହବ। ଠିକ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛି ସେ ଛାଣୁଛନ୍ତି, ଛାଣନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ପାଇଁ। ଆମର ବାଇଗଣୀ ଖିଆ ସରିଗଲା। ଚାଲନ୍ତୁ। ନାଇଁ, ମୁଁ ଆଳୁ ଚାଖିବିନି, ମୁଁ ଖାଇବିନି ଆଉ, ମତେ ସେଟା ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। ପୋଡ଼ି ସାଇଲେଣି ଦେଖନ୍ତୁ। ନା କଣ କିନ୍ତୁ ପୋଡ଼ିଯିବ। ନା, କାଲି ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ପୋଡ଼ିଦେନି ବୋଲି କେମିତି ହେଇଗଲ? ଆଳୁଟା ସିଝିବନି ଏମିତି ତାହେଲେ? ଠିକ ଅଛନ୍ତି, କରନ୍ତୁ ତମ ପୁଅ ପାଇଁ। ଆଉ ତେଲ ମସଲା ବେଶୀ ନ କରିକି ସିମ୍ପଲ ଆଇଟମ ବେଶୀ କର। କଣ ସିମ୍ପଲ ଆଇଟମ? ଆଜି କଣ ଆମର ଆଇଟମ? ଆଜି ଏଇଟା କରିମୁ କଣ କହିଲ? କଣ? ଏଇଟା ଝାରସୁଗୁଡାରେ ଟିମ ବୋଲି ଗୋଟେ ଝିଅଟେ, ସେ ସବୁବେଳେ କରିକି ଘରେ ମା ମାନେ ବି କରନ୍ତି ସିଆରୁ। ଯୋଉ ଚଣା ଆଉ ମଟର ସିଝେଇଛି, ତାକୁ ପିଆଜ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକେଇ ଭାଜିବା। ଓହୋ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି ପିଆଜ କାଟିଛନ୍ତି ବୋଧେ? ନଡିଆ ଫଡିଆ ପକେଇକି ଭାଜନ୍ତି। ଓହୋ,
हमर नडिया पडिया पकियानी खाली पियाज कंचा लଙ୍କା पियाज कंचा लଙ୍କା पके करबे आज आ पर भाजी हो जे ये ओ सेतिर चना भेद आइछि ताले सिजा आइछि देखि बाते मैडम चना सिजाइ जंदी हमर ए दुकान आज हेछि गोटे हमर आज बायगण चॉप आलू चॉप दुकान प्लस ये हमर सिजा माने ये भजा हबो तो मैडम आगोतरे पियाज भाजुचंदी ता पियाज भाजिया पर बेसुआ पत्र पकोजन एबे तेल मुहरे पइला तो सेति पय आगु हुसियार एथि जने पत्थर पकोजन मैडम पर भजा को मसला पके भाजुचन मैडम मैगी मसला पके देली की करी पाउडर टिके लंका गुंड टिके करी पूरा हमर जेमि घांट तरकारी कला जो भजाटा हुए देखो ना घांट तरकारी कला बेले एबा भाजी करन ना सेम देखा हो कि सतरे मैडम मसला पके देले ठीक अछि काली बरंग ये आइटमटा करथिले अंडा पके तड़का करथिले मस्त हेता ना कि ना जन तड़का कोथरे खाइदा अंडा भात सहित करो रोटी सहित रात रे रोटी कला मो दुई खंड रोटी खाइ हम भात खाइबो ना ओ बासुजी कि मस्त मैडम सतरे भजाटा भी सही वाला है ठीक अछि चलंत हाय फ्रेंड्स देखि पाथबे मैडम पूरा बनै जने मसला गोटा गोटा देखा हो जादे रे बुझिलो देख केमिकल लागु मैंने आंब गोटे टेस्ट करना देखे आज जानी आंब गोटे टेस्ट करना देखे केम लागो मीठा मीठा अछि आंब एथरक मैडम रज कथा मन पड़ी गला आंब खाई सतरे गाँव रे जिमी देशी आंब जिमी लागे नि सेही मिला लागु आज तो मो पसंद रहते ना मो पसंद समस्त पसंद आज हेजी ए आंब हमर भात डाली सेटा तो देखि पाथिबे एटा बाइगण एपडा हमर का नुण आ एपडा मैडम चलन समस्त खाया मिसी चलन खाइ देबा गला यू जोक करबे आपण भाबुथिबे हमें खाइला बाबना पखरे काई नाही बाबना आज लेट रे सोइछि से सोइछि तबे हम उठै थांतो जे हम लेट रे सोइछि शीघ्र उठिले फेर केन के हमल सेते तब हम उठैलुनु हमें खाइ सारा पर तार खाइबा टाइम गोटे ना दीटा मैडम चले 8:30 तो 8:30 उठे खाइनी खाइबो से हाय फ्रेंड्स सोइथिले एबे उठिले पर मैडम कहले जे पुअंगर चूड़ा नाही काली सकाळु चूड़ा कोन खा पय पुअर नाही से फ्रेंड चलन जीवा पुराना मार्केट चूड़ा आनिबा आ पुराना मार्केट बुलिया चलन जीवा चूड़ा पाई आज आसी चूड़ा पाई पुराना मार्केट को चलन देखा चूड़ा देखा कोई जो केजी ఎంత ఇది కేజీ 60 ఇక్కడ బ్లాక్ కలర్ వస్తది కదా లేదండి బ్లాక్ కలర్ టైప్ వస్తది కదా అది ఉండదు ये चूड़ा नेलु कहीं से चूड़ा नहीं भाजिया बहुत कष्ट है से चूड़ा नहीं आम ठाकुर सामान मिले देखी पाते बोले पापड़ ना भाई केते रकम पापड़ अच्छे कौटा मन को जाऊँ मोर तो यहाँ मन को गला हाँ అది ఇచ్చాను ఇది ఎలాగండి ఏంటి ₹40 ఇది ఈ ప్యాకెట్ ఎలాగా మామూలు ప్లేన్ అయితే 30 ప్లేన్ ఇక్కడ ఉంది ఇది ఎంత चल ఇది ఒకటి ఇచ్చు देखते केते रकम पापड़ पूरा मार्केट यहाँ पूरा देखते आवन पाई चूड़ा मैडम पाई पापड़ किना सरीगला चलते रूम को जीवा धर रूम को पड़ा माने